तो हेलो फ्रेंड्स केमिति अछंती आपण मैंने आशा कर सब बढ़िया ही थी। आज आम कथा हो जाऊे एनिमे विषय मो देखार ओडिशा रे कहीं भी टॉपिक ऊपर कथा होना बट ट्रस्ट मी जब तुम्हें एनिमे न देखिच ताल तुम्हें गोटे बहुत बड़ जनरा मिस कर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्लियर कर दूची जे एनिमे इज नॉट कार्टून। जदि तुम एनिमे को कार्टून भावुच ताले सेटा मुंडरू काढ़ी दियो। कहवाक गले कार्टून भी एनिमे कैटेगरी जाउची बट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड एनिमे। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड रे बहुत मूवी अच्छी लाइक भूतनाथ, माय फ्रेंड गणेशा जोड़ा कि किड्स कैटेगरी जाउची। तो आम से मूवी को देखिकी जज करें ना बॉलीवुड तो छुआ देखती आम मैच्योर ऑडियंस आम एटा देखबूनी ब्ला ब्ला। तो सेमती एनिमे रे भी कैटेगरी अच्छी जमीती कि सोनेन, स्लाइस ऑफ लाइफ, कोदोमो, सेनिन, सोजो, हारेम, इशिकाई, हॉरर, रोमांस, कॉमेडी एक्सेट्रा। तो जनरा विषय आम आउ कौ दिन डिस्कसन करिया। आज आम एनिमे विषय डिस्कसन करिया। तो बहुत पिला अच्छा जहाँ घर एनिमे कहले से मैंने मोटू पतलू छोटा भीम सहित कंपेयर करती बट थे देखी तो देख डिफरेंस कौन। जदि तुमको गोटे डिफरेंट स्टोरी लाइन दरकार, जदि तुम बॉलीवुड हॉलीवुड देखिकी बोर हो गलनी ताले एनिमे ट्राए कर। एनिमे स्टोरी लाइन एक्शन तुमको केवे भी डिसअपॉइंट करनी। आउ एनिमे रो खासियत ये जे तुम्हें लाइव एक्शन रे जोड़ा करने को भाभी भी पारिबनी सेटा तुम एनिमे माध्यम देखे पार। तुम्हें कह भाई तुम्हें तो एनिमे विषय एत कथा कहल किंतु आम कौ एनिमे रू स्टार्ट करूँ, कौ एनिमे देखू, केमिति देखू, कौटू डाउनलोड करूँ कि कौटू स्ट्रीमिंग करूँ। तो व्यस्त हुआ सब मुझे धीरे धीरे कहबी। जदि फास्ट मु एनिमे सजेस्ट करले गोटे एनिमे सजेस्ट कर ना हूँ डेथ नोट। जदि तुमको सस्पेंस और थ्रिलर वाला एनिमे दरकार ताले डेथ नोट हूँ गोटे परफेक्ट एनिमे। ये एनिमे रो प्रति एपिसोड रे तुमको सस्पेंस देखा मिल से पुणी एमती सस्पेंस नुहे जे तुम्हें गेस करदेव गोटे दुटा एपिसोड देखिकी बट तुम्हें जहाँ एक्सेप्ट न कर हम। आउ एनिमे रो मेन कैरेक्टर एत इंटेलिजेंट जे तुमको बाध्य करदेव एनिमे रो फैन होगा। आ जो मैंने डेथ नोट देखीच कमेंट रे कह कि तुम्हें टीम एल ना टीम लाइट। मु तो टीम एल। आ जो मैंने न देखीच मु खाली गोटे हिंट दूची तुमको गोटे नोटबुक दिज्व जो थे तुम्हें जहाँ ना लिख से मरीज। तुम्हें डेथ नोट को सॉरी तुम्हें ता डेथ को मैनिपुलेट भी कर पार कि से केमती मर। तो तुम्हें से डेथ नोट को केमती यूज कर। तो कमेंट करिया स्टार्ट कर दियो केमती यूज कर। आ किए तुम्हार प्रथम टार्गेट। आ मु ग्यारंटी दूसरी डेथ नोट देखा पर निश्चित एनिमे सजेशन यूट्यूब रे सर्च कर। तो आउ कौटिकी जाकि सर्च करवा दरकार नहीं। मु तुमको एनिमे रो किछिटा सजेशन देदेवी सबू जनरा गोटे गोटे देदेवी तुम चॉइस अनुसार तुम्हें देखो। जदि तुम एक्शन एनिमे दरकार ताले वन पंच मैन देखा स्टार्ट कर। वन पंच मैन गोटे एक्शन कॉमेडी एनिमे। आ मेन कैरेक्टर साइतामा आग को जिते पावरफुल एनिमी देले भी साइतामा रो गोटे पंच ही काफी। जहाँ को गोटे पंच हिट करला सी ऑलरेडी डेड। आहरी भी बहुत एक्शन एनिमे अच्छी। फॉर एग्जांपल डिमन स्लेयर कहले तो स्पॉइलर हो तुम्हें खाली एतिकी जानता गोटे बढ़िया एनिमे। आउ अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड या भीतर क्या भी गोटे पिक कर पार एक्शन एनिमे। किंतु वन पंच मैन रो अल्प एपिसोड रहिबो, डिमन स्लेयर रो भी अल्प एपिसोड रहिबो। डिमन स्लेयर भी ट्राए कर पारिबो। आउ कौन माय हीरो एकेडमी ता स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया। तो जदि चाहूच लंबा एनिमे देखा तो माय हीरो एकेडमी भी ट्राए कर पारिबो। नारुतो भी, नारुतो 700 एपिसोड। तो तुम्हें ये स्टार्ट कर तापर नारुतो देखिबो। आउ एनिमे रु खाली एंटरटेनमेंट मिलबनी, एनिमे रु बहुत लाइफ लेसन भी मिलियो। फॉर एग्जांपल नारुतो नारुतो तो समस्त केबे ना केबे शुणिथिबे नारुतो ना। से मेन कैरेक्टर नारुतो पाखरे किसी भी टैलेंट नथिला तो ताकू सब मैंने से गोटे 9 टेल जिंजुरी की
ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିମନ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ହେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କଲା ଆଉ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଚିଭ୍ କଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏମିତି ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଆନିମେରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ମିନିଂ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସିରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଭି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭଏସ୍। ଆଗେ ଦେଖିକି ଆସ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭଏସ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବୁଲି ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନିମେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭଏସ୍ ଉପରେ, ବାକି ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିକି ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ୟୋର୍ ନେମ୍ ୱେଦରିଂ ୱିଥ୍ ୟୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ରୋମାନ୍ସ କାଟାଗୋରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ରୋମାନ୍ସ ମାନେ ଟିପିକାଲ୍ ବଲିଉଡ଼ ଭଳିଆ ନୁହେଁ କି ହିରୋ ନାଚିବ ହିରୋଇନ୍ ନାଚିବ, ଏଇଭଳିଆ ରୋମାନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ନୁହେଁ। ରୋମାନ୍ସ ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆନିମେସନ୍ CGI ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଖାଲି ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁଭି ଟ୍ରାଏ କର, 2 ଘଣ୍ଟାର ମୁଭି ତୁମକୁ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବ। ଯଦି ତୁମର ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଜନରା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କର ଷ୍ଟେନ୍ସ ଗେଟ୍। ଯଦି କ୍ୟୁଟ୍ ଗାର୍ଲ ଦରକାର ତ ରେଣ୍ଟ ଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡୋଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟ ଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରେଣ୍ଟ ଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆନିମେର ନା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖ। ଆଉ ଫାଇଟିଂ ଦରକାର ତ ବାକି ଦେଖ, ବାକିରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବକ୍ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କହୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି 18+ ତାହେଲେ ହିଁ ଦେଖିବ। 18+ ମାନେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଭାয়োଲେନ୍ସରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟୋକିଓ ଘୋଲ୍। ଯାହାର ଭାয়োଲେନ୍ସ ପସନ୍ଦ ଟୋକିଓ ଘୋଲ୍, ପାରାସାଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଆନିମେ। ଯଦି ତଥାପି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନହେଲ ତାହେଲେ ଡେଭିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରାଏ ବେବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଡେଭିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରାଏ ବେବିରେ ଟିକେ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖାହେଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି। ଯଦି ତୁମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାର ଡେଭିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରାଏ ବେବି। ଏଥିରେ ତୁମେ 18+ ଯାହା ବି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛ ସବୁ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ସଜେସନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆନିମେ ପିକ୍ କର ଆଉ ଦେଖ। ଆନିମେ ଦେଖିବାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମେ ବି ଓଟାକୁ ବି ହେଇଯାଇପାର। ତ ମୋ ସଜେସନ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଡେଥ୍ ନୋଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତୁମେ ଯଦି ଆନିମେ ଲିଗାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ୍ରଞ୍ଚି ରୋଲ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏଥିରେ ଲିଗାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଉପାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଆନିମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପାଇପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆନିମେ ଦେଖ ଆଉ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଓଟାକୁ ହେଇସାରିଛ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବି ଓଟାକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଆନିମେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ବନେଇବା। ତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।